अस्सलाम वालेकुम। ऐसे एक गुमसुम बंदा होता है, ऐसे ही था, कसम से ऐसे लगता था जैसे मैं एक गुमसुम हो गई हूँ। तो आज भी सारा दिन ये देख लो कि मैंने कल की शायद रोटी खाई हो, तो सुबह भी नहीं खाई। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, जितनी भी मेरी फैमिली है सबको मेरी तरफ से सलाम। तो बस ना इधर मैं दूध गर्म करने लगी थी, क्योंकि रात हम लेने गए थे दवाई जब लेने गए तो डॉक्टर ने बड़ी बुरी खबर सुना दी। इधर मैंने कद्दू पड़े हुए थे, मैंने कहा कद्दू चलो बना लेती हूँ, और मैं क्या बनाऊँ। और तो कद्दू बना लेती हूँ, साथ गोश्त भी बनाना था। मैंने कहा कद्दू गोश्त बना लेती हैं, आलू तो नहीं थे। फिर मैंने कहा चलो कद्दू गोश्त बन जाएगा ना तो सही लगेगा, शायद अच्छा सालन फील हो। आज छोरबे वाला नहीं बनाती। इधर अम्बियाँ पड़ी हुई हैं थोड़ी सी 2-3, तो मैंने कहा इसकी ना चटनी रायता बनाऊंगी, क्योंकि ना बस दूध हमारे आधा किलो ही होता है, क्योंकि अक्सर आतिफ ले आए तो ज़्यादा बन जाता है, वरना यही मीरब के लिए हम ले लेते हैं इधर से। तो इधर मैंने गोश्त बिल्कुल धो के वाश करके रख दिया था कि ना बस मैंने कहा मैं ना रात में गई थी डॉक्टर के पास तो दवाई लेने। डॉक्टर ने कहा कि आप ना ऐसे करो कि ना जो डॉक्टर ने बड़ी बुरी खबर सुनाई। पहले टेस्ट किया, बुखार, उसने कहा मलेरिया बुखार है, 2 इंजेक्शन लगे शायद, तो शायद क्या वाकई ही लगे। तो बस ना 2 इंजेक्शन लगे। फिर मुझे सुबह भी इतनी होश नहीं थी आज तो बिल्कुल भी। आज मेरी अम्मी हालांकि आई थी, मेरा अब्बू जी भी आए थे, मैंने उनका व्लॉग बनाने का भी याद नहीं रहा कि चलो उनका व्लॉग बना लूँ, लेकिन नहीं, अम्मी तो आजकल नहीं बनाने देती। अम्मी वो चिड़चिड़ी गुस्सापन होती है ना, तो पहले फिर भी मैं व्लॉग बनाती थी, कुछ भी नहीं कहती थी, कहती बना लो। अब्बू नहीं कुछ कहते तो, लेकिन शायद अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, जब कहते हैं ना इंसान। आज भी ऐसे ही था, अम्मी मेरी मुंह की तरफ देख रही थी, कहती सबा आप इतना हंसती हो, इतना बोलती हो, क्या हो गया, ना आप बोल रही हो ना हंसती हो, बस चुप, जैसे एक गुमसुम बंदा होता है, ऐसे ही था, कसम से ऐसे लगता था जैसे मैं एक गुमसुम हो गई हूँ। तो आज भी सारा दिन ये देख लो कि मैंने कल की शायद रोटी खाई हो, तो सुबह भी नहीं खाई, बस ना ऐसे ही बुखार में तड़पती रही। उसने कहा डॉक्टर ने आपको ना ऐसे लगता है जैसे मलेरिया बुखार हो। ये मलेरिया बुखार की वजह से तो सब मसले बने हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा अभी तो हमारे कोई मच्छर भी नहीं है, मच्छर बिल्कुल भी नहीं काटता। कहता जो इंसान के मच्छर होते हैं ना काटते हैं तो वो अंदरूनी जरासीम बन जाते हैं, ऐसा ना फिर आपकी तबीयत ना उससे ख़राब होना शुरू हो जाती, बुखार वाली। तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरी भी ना सर्दियों को इतने मच्छरों ने मुझे काटा ना, इस बार तो इतना काटा था, मेरा सारा ही मुंह भरा हुआ था, बिल्कुल भी मुंह पे ना एक भी वो नहीं था, जैसे ना इतने निशान थे कि मैंने कहा कि अच्छा सब्र किया हुआ था, सब्र। फिर रात 2 इंजेक्शन लगवा के आई, अभी भी लगवा के आई हूँ। अब सुबह देखते हैं, बड़ी तबीयत, दुआ करना कि अल्लाह पाक ना मैं बिल्कुल तंदुरुस्त पहले की तरह व्लॉग बनाऊँ हंस के, और इस तरह रिकॉर्ड भी ना करना पड़े, जब बच्चे घर ना हो फिर आप लोगों से बातें शेयर करूँ इंशाल्लाह। तो बस ना मैं इधर धनिया बना रही थी, सालन तो बन गया था, धनिया बना रही थी। यकीन करो गोश्त मैंने पता नहीं किस टाइम का मंगवाया हुआ है, तो लेकिन आज पक्का किस टाइम है, मगरिब टाइम, उधर से मगरिब हो रही थी, आतिफ भी आ गया था। तो कहता इतनी देर, मैंने ना कुछ किसी से बोलती हूँ ना कुछ कहती हूँ, खामोश, बस जो काम है पता है मैंने करना है वो खामोशी से की जा रही हूँ। जैसे एक पत्थर होता है ना, पत्थर को हिला लो तो इधर कर लो उधर कर लो, तो बस इसी तरह अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो अम्मी आई, अम्मी भी यही कह रही थी। फिर अम्मी वालों को मैंने रोटी होटल से, अब्बू ने नहीं खाई, अम्मी ने खाई थी। हमने तो वैसे कड़ी पकौड़ा ना होटल से मंगवाया था, महरोज़ लेके आया था, स्कूल से आया तो मैंने ना आज रोटियाँ पकाई ना सालन था,
تو پھر کیا ہوا کہ مہروز ہوٹل سے لے کے آیا تھا کڑی پکوڑے، وہ کھائے. تو پھر امی والے آ گئے. امی کو ابو کہتا میں نے کھانا نہیں کھانا، میں گھر سے کھا کے آیا، صرف مجھے نیمبو والا پانی بنا دو. میں نے کہا ٹھیک ہے ابو کو صرف نیمبو والا پانی بنا دیا. امی کو میں نے کھانا دے دیا. امی کو ہوٹل سے منگوا دی روٹی، تھوڑی سی کڑی پڑی ہوئی تھی وہ دے دی. ساتھ امی کہتی مجھے مرچی کا اچار دے دو. میں نے کہا اچھا آپ کو بھی آ کے میری مرچی کا اچار یاد آ رہا ہے. تو امی کہتی نہیں کھٹا میٹھا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے. بس ادھر نہ آلو ڈال دیے تھے. میرب دیکھو میری بیماری کی وجہ سے بیچاری ملنگ بنی ہوئی ہے. 3 بجے سے جب سے امی والے گئے ہیں نا یہ باہر کھڑی ہوئی تھی سو کے اٹھ کے. اس کے بعد شاید ایسے ہی باہر کھڑی ہوئی ہے. ادھر دیکھو میں نے ایک جوتا اور ڈالا ہوا ہے، ایک اور، کیونکہ ہمارے بیڈ کے نیچے جوتے چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے بلا رہی ہوں. کہتی میں بلی کو ماروں گی، میرے چوزے کو مار دیا، بلی کو ماروں گی، میرے چوزے کو مار دیا. تو میں نے کہا اچھا وہ نیو لے کے آئیں گے آ جاؤ. کہتی نہیں میں نے نہیں آنا، میں ادھر ہی بیٹھوں گی آج. بچوں کی اتنی فنی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو انسان اتنا پریشان ہوتا ہے، بچوں کی باتیں سن کے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. سالن ہمارا بن گیا ہے. کیمرہ لائٹ آن نہیں ہو رہی تو اس طرح کی ویڈیو بنے گی. سالن ہم نے سب نے مطلب میں نے روٹی کھا لی ہے، بچوں نے، عاطف نے، ابھی سب نے کھانی ہے. تو روٹیاں بنا کے میں نے رکھی ہوئی ہیں. اتنا سا ولاگ تھا. اگر اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کامنٹ کر دینا. ملیں گے صبح انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. میرے لیے دعا کرنا، اللہ پاک آپ کو بھی تندرستی صحت والی لمبی زندگی دے. جو میرے بہن بھائی پردیس سے دیکھتے ہیں، جو پاکستان سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.